लागूना जाल्यार हेजेर कितें म्हणटा तुमी खंय तरी पावतली. नंबर कोटा लागना म्हादयचे पण झुजागे नंबर थिंग लागता आनी कोट्यांनी लोकांक होणागा थंय हो म्हादयचो इश्यू आज आमदार जाल्यार 3 म्हयन्यान अमके दीस जाले आमकां पयले दिसचो पयले सेशनाचो आमी हो म्हादयचो इश्यू घेतलेलो आहा हेजेर जेन्ना दीस शूड बी दी ओनली प्रायमरी इश्यू ऑफ द गव्हर्मेंट आनी जेन्ना हे DPR विड्रॉ करपाक जाय म्हणून आमी सांगलें आमी मुखेलमंत्रीक सांगलें की तूं हो होम मिनिस्टराक मेळ प्रधानमंत्रीक मेळ अपॉइंटमेंट घे ऑपोजिशनाच्या MLAकूय व्हर आमी सगळे रिक्वेस्ट करुया की आमकां हो म्हादयचो कलसा पांडुराचो DPR विड्रॉ करपाक जाय पूण नथींग हॅज बीन हर्ड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर नॉट द होम मिनिस्टर आज it is been said that the home minister when he spoke in Karwar or Belgaum in meeting Amit Shah statement केलो की सेटलमेंट झालो गोंयमध्ये आणि कर्नाटकामध्ये आज this is an issue we are playing with the lives of our future generation आज when we say की म्हादय is our lifeline आमची जीवनदायिनी म्हणून but on the other hand if you look the way water is being diverted the way Karnataka is aggressive फाल्यां हांव सदांच म्हणटा असेंब्लींतय म्हणटा उत्तर गोंयामध्ये आणि दक्षिण गोंयामध्ये झूज पेट्टले उदका लागून आज आमकां 2 ब्रिज लागता पणजेच्यान पर्वरी वचपाक फाल्यां चलोन वचो मेळटा थिंगान उदवान आसपाना आनी तरी एक 7-8 वर्सां ब्रिज कांय ना खाय त्यो ब्रिज हिस्ट्री दाखोवपाक जाय आनी तांकां थिंग कितें वयल्यान दाखोवपाक जाय तें दाखोवन नाका गडकरी आनी कितें बांदी थिंगा व्हरता कितें दाखोवपाक हात धरूं काय उदवान आसपाना तो आज आमकां कळोन येता की हे डायवर्जन उदकाचो प्रश्न गोंयभर जो जाता बारीकशे पयलीं म्हणूंक लागले 24/7 लोकांक उदक मेळटलें मागीर म्हणूंक लागले 8 वर मागीर आतां पयर जेन्ना हांवें सांगिल्लें मुखेलमंत्रीक अरे सारकें सांग 24/7 मेळटा ना म्हणून लागलो 4 वर मेळटली आतां ती 4 वर मेळना 2 वर पासून सारकें उदक मेळना you go to talukas like Bicholim, you go to Darbandara, Salsette, Penne, everywhere there is a shortage of water. And this government is not interested. एकलो मंत्री म्हणटालो उदो एक्सपोर्ट आम करूया आनी तांकां पेट्रोल घे आतां पोच जाला आतां आमकां उदो इम्पोर्ट करूंक पडटा मात दिवपाक कितें आहा अरे तांकां दिवपाक आहा कितें आमकडे कितें दितले हांकां तो म्हणलो हिंगा आरबी बी थिंगा खूंय तांकां धाडपा म्हणटलो आनी हे सगळे चोयल्यार एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फेलियर फक्त in Bila, yeah, Adogadali, Kotyani, crores of rupees have been paid. Date is not coming. It is a sorry state of affairs. Whether this is going to happen during our tenure or whether the Madhe issue will be resolved, Prava Mutti Keli is just a namesake and eyewash. Absolutely nothing is happening. This is all managed by the central ministry and they are giving dictates and this Pramod Sawant Sarkar is working on the dictates of the central government. They have been ते सांगते ते उठ ते सांगते माय बोस ते सांगते ते भाशेन कुते आणि हेज मुखारान कांय जावपाना उत्तर गोंयांत आणि दक्षिण गोंयांत झूज पेट्टोली उदका लागून एका letter to Karnataka minister. See, the question is not about us writing a letter. They are fighting for what they feel is right. We today, it is not the question of Goan Karna, it is about Goenka. I told the chief minister, I suggested at the start, I said, let us all resign. Let us create a constitutional crisis. Let us all resign, no matter what party we are. Let us resign in the interest of the state. That let a firm message go there, that we are all together as Goenkars. Forget the political parties. If we have the courage, then this is how firm we have to be. Not question of just writing letters and doing time pass. Time pass, if you all are strict, resign. If we all resign together, put pressure on the central government. एका वाटेन म्हादयचो विशय आसा आणि एका वाटेन म्हणटा हर नल जल म्हणटा ते हर घर जळ नोड बोर्ड सगळो पड आहा ते कित्याक खबर आहा उदक तितून नोडात येयना तेय तेगेले मिशन NEP भाशी पयले इम्प्लिमेंट केला आतां हें इम्प्लिमेंट करपाक तो हे प्रयत्न जाला हे सगळी जुमला आमी चोयले लोकांक खबर आहा लोक तांकां रावता सर आता एक असेंब्ली सेशन येता तुमची ऑपोजिशन स्ट्रॅटेजी कितें प्लॅन जालें मीटिंग जालें So we are meeting mostly on Thursday or Friday. I will call all the opposition. It's a short day and already the ruling have started. They are jumlas. Question बी हुंच्यान ट्रान्सफर करपा लागले लागोल तेंका 3 दीस तेय आतां तेंका म्हाका दिसता तेंक घाम काडपाक सार 100% कोतले and I will call all the opposition MLAs in the next few days.
before the session. ते drawing सगळे खाते म्हणे आता. पण आम्ही म्हणतो ना drawing style light color. ठीक आहे बरं.